Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wasil altaf wal arzaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uthi litatmimi makarimil akhlaq. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidina fi sabili rabbihimul khallaq. عدد ما حرقته الرياح من الأشجار والأغصان والثمار والأوراق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Al-Mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, para sadah, sada ajunan sataja abdina sangat amul jaaki wa nakhussu bidzikri ajunan semulja ke Haji Sanusi Rashid, ajunan semulja Kiai Mudzakkir Rashid, ajunan semulja Kiai Abdul Rashid, ajunan semulja Al-Ustadz Sahibul Anwar, ajunan semulja Kiai Haji Ali Murtayyib, ajunan semulja Kiai Haji Hasan Muzakki, ajunan semulja Kiai Haji Mannan Zarkashi, sada ajunan sataja abdina sangat amul jaaki tor ta'zimi, sataja para kiai tokoh masyarakat, wabil khusus takmir masjid, dak sateja keluarga dalam madrasah, sateja kepala daerah, kepala tisah, aparatur pemerintah, satejana hadirin, satejana hadirat rahimakumullah wa hafidhakumullah. Alhamdulillah, asyukur da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala dan kula serang ajunan sateja malam mangken pasti tapangki tempat kak dinto minangkah memperingati acara Al-Isra wal Mi'raj sekaligus haflatul ikhtibar atau haflatul imtihan saya laksanaaki malam mangken malarmu ke acara kak dinto abek ta'ah kesayan dan kula ben ajunan sateja juga mantar ngawalya pertolongan dan hidayat dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salat ben salam kaator da kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga da para keluargana, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para rabu sebeda mulja ngereng mangken gak dinto mulai ngacih kajian keadaan kak dinto petenang cek rami dabuna salah situ para ulama pengajian tak kira manfaat bagi orang saya tak agak baik tenang dalam majelis karena ate kak dinto kudu menghadap kiblat da ilmu dan ku lagi urung mulai dari baba aku tok da salah situ kiai repot saya ceramah kemarin apa-apa ini saya maca Al-Quran girubunya ibu tegemet beliau letak iki dingagi aden rami hillu iki tore mangken salah sitonga adab bentata keramana hadir dak majelis dan kula ben ajunan satajah membuat tenang Kak Dinto karena si hadir beni manusia meloloy saat mangken si hadir Kak Dinto para malaikat nyakseen dan kula ben ajunan satajah kadisa dabuna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaq'udu qaumun yadhkurunallaha azza wa jal illa haffathumul malaikah wa ghasyathumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Al hadits dalam sitang hadis kadin to kanjeng Nabi Muhammad adabu tak apolong tojuk sekelompok kaum seadikir da ajunan Allah seengak da Allah seengak da kekasihan Allah kanjeng Nabi Muhammad termasuk seengak da syariat Allah kecuali para malaikat kak dinto toron ngipong dan kula ben ajunan sateja untuk nyuun sapora aki tusa dan kula ben ajunan sateja malar muka oleh pangaborah amin. Sampai beda riwayat lain kak dinto malaikat kak dinto mungkin ason torson dari bumi sampai ke langit pang beto aleng-lengi kak dinto keng kula ben ajunan sateja tak ngulatin kenapa tugas malaikat pangeran sepora aki orang sehadir ke majelis ilmu dan kula ben ajunan saja makin hadir dekat dito paleman makin
bekal esapor asadaja tu sana. Ya ken gak dinto hadis sahih keng dengan syarat ce aganggu ka majelis. Dengan syarat lebih baik asaren. Mona ata alengki majelis taklim gak dinto, hadir majelis taklim gak dinto, tak mirami asaren ki bedegan cerna. Ki bedegan cerna magelang kola tak ngajak yang lak polong ka majelis taklim pas tedung ngerok sumbaman. Nika paleman oleh kenceren. Daripada alengki kak dintoh mirami. Kanjeng Nabi Muhammad juga ada bu wa nazalat alaihi musakinah. Kula ben ajunan sadaja kak dintoh mangken bekal aras saah ate kak dintoh tenang debak kecompo. Mun lemari ngaji kak dintoh ate tenang. Apa-apa panikatan tenang kula ben ajunan sadaja betul-betul manfaat saya hadir dak majelis ilmu. Mangkan Pak, Bu, dan kula ban ajunan sadaja bi Kanjeng Nabi Muhammad ada buaki kun aliman beda sedere kakek alim canring sampang ayu kakir dadi reng alim maneka melarat mangkan ulama al ulama warathatul anbiya para ulama panika para waris nabi apa napa mak dadi para waris nabi polan nyebaraki akhlak sesuai kalaban Kanjeng Nabi nyebaraki ilmu akidah sesuai kalaban Kanjeng Nabi tebuna ilmu, tengkana ilmu, yang malaki ilmu, mangkan patot andi titel dan predikat ulama. Leras lagi, tak mendang ulama kak dinto, potrana kiai, mun alim mun tak alim benih ulama kiai. Lagi, makan ulama, pani ke titel ulama, pani ke melarat. Termasuk penceramah yang melemangkan tak depak kata raja ulama. Berat jadi ulama kak dinto, mungkin lakaran atau roah. Kasi panapa definisi ulama mulai lambe. Si andi titel ustad pani ka melarat lambe. Nampun afal Quran, nampun afal ebuan hadis, nampun oning istidlal, nampun oning istimbat, sampai oning ilmu usul, ilmu mustalahul hadis. Banyak pani ka ilmu oning tafsir baru andi titel ustad. Kasi panapa ulama? Nika. Mun zaman mangken kan lain. Yang penting bisa ngajar huruf C lah ustad. Muda mangen, titel ustad ni kau muda. Mana berbalik ke zaman lambak melarat. Napa boleh ulama sampai oning ajunan saja sepas koron hadis sahih sampai beda hadis Kanjeng Nabi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Kus-kusa kakek kapi orang yang ajar Al-Quran ben ngajirin hadis sahih kak dinto sepas dep ada kitab sahih Bukhari sepas dep ada kitab sahih Muslim panika senyereta aki orang aku tu andi panapa andi atil kutu atil orang maksudnya benih orang maksudnya andi muruah benih orang ada arelan jalan tak batot tak zikoh tak bisa nyereta aki hadis mangkan gula ben ajunan saja mangken ngandok melolo. Ketika derajat wanita orang menjadi orang apa yang rawil hadis melarat. Nampun tamamud dab kutu cerdas. Jegan tedung hadis sekian baca langsung bisa. Nyaman ring benter. Panika seoleh riwayat hadis. Teliti sekati ketika dinto Pak. Sesampai hadis kak dinto toron. Maka dari kak dinto para Rabu sebada mulja untuk teti ulama panika melarat dan guluban ajunan saja. Keng adua melar muka nak foto kak dinto jadi orang si andi ilmu agama amin Allahumma mangkan ki uru hadis kun aliman beda sederia tetireng alim sehingga makin nak poton bejingan kor alim makin nak poton bejingan kor alim makin bini nak poton kiai makin bini nak poton habib kor andi ilmu pani kepatot ulama. Ini kemangken kula ben ajunan sataja pelayan. Pelayan kok ketipan apa yang ki beda kiai, beda syekh, beda alim. Nah, ini kemangken kak dinto kula ben ajunan sataja saya nggak cek sampai mapadah dalam hal kak dinto malah tak campur. Beda penceramah. Monten kula beni penceramah dan kula panika motivator. Karena mon penceramah panika berat. Kenapa saya sampai akitan gula nampun ngamalaki tan gula. Tan gula lagi udah. Takok tak sesuai kalaban panapa saya sampai akitan gula. Tadi takok, tadi tan gula benih ulama, tan gula make tak yolo ke kiai lah pada, lah olok mit hamidan pada. Apa napa?
Wala na kula ban ajunan sa taja esaman mangken kak dinto ngas tete. Leras iki. Pon, berak cacing ulama. Lambek. Dan kula panika ki masa pendidikan. Dan kula mulai ki kene odi pondok. Karena kebetulan abadan kula di pondok. Abadan kula panika alhamdulillah bu orang cukup benih orang miskin. King tapi lambek saadidik dan kula miskinan ben semiskin. Akatiban apa? Mungkin kan ajunan hadir dak dinto dalam rangka Isra wal Mi'raj juga nyaksena putra saya pendidikan kak dinto laras tinggi. Panika mungkin harus ambil sikap sebagai reng sepo adidik putra kudu penter. Nama boleh zaman mungkin. Kan kadang orang yang terlalu enteng kana nangis sekoni apa nak YouTube ya YouTube ya YouTube. Apa nak TikTok ya TikTok. Apa nak Instagram ya lah congok nak lah tak prek sabotran kajiban apa kadang karakter rosak biring sepo siang kain nak kena nih kini mungkin penter ada bujan cok bu ya cok dok nikah padahal panika pasok nering jebo mak datang ke Madura pelan benar aku HP reng sepon tegala tak oning aja gelesan kak dinto nak foto selebur ape suan ka orang ape suan panika fasek Sibabul mukmini fusuk. Apa suan goreng mukmin paning ke fasik ki supir gule kening pesoen nak kena gini. Pola sepedaan pancat ya dim. Tinggi. Takut nyebrang sekali ngado. Cok ya bonderi jauh. Nak kena gini. Nih kena gini mungkin. Lain ben lembek. Lembek apa saya Seadidi reng sepo guru menjadi tantretan. Mun mungkin bunten menjadi entek gedingaki, guru entek gedingaki. Paman tak gedingaki, reng sepon tak gedingaki, saya gedingaki TikTok. Ini kemangken yang mendoktrin potra dan gula ban ajunan saja. Jadi mangken harus lebih ngas tete. Dan gula lambak kenen umur 10 serang abadan gula. Molen satiyah kakek tak oleh tedung Roma. Kudu tedung ben santre. Tak oleh kasoran. Tak oleh di TV. Tak oleh HP. Tak oleh mobil, tak oleh sepeda. Lambek sampai dan gula bekel ledu macet teken abati. Cek wak selain tor motoran dak sepedaan PHP-an mak singko tai bagi. Dan gula ni kalambek entar kecamplong mana ka pada bentar ke Jogja bu. Apa napa? Derin Perak ngatel entase, derin tak temani pekeluaran. Apa napa? Labah kerokun seronga cimulolo. Lah seronga cimulolo. Sampai santre kadin tai paring ngaki ngormat radan gula. Yang sebagai lora potran kiai kan biasa saya kining mon gule kocong kotaki bisa santri lambe apa no malah tak gimeteki jadi pendidikan mental karakter mana kepenting ketika dinto mon molen ki kene mangkan dabuna kiai sepo mon tuga anak cong kaki mon tuga dana pangkat pakai kemereng cek sambil kelumpon tuga apa napa mon jambi nasab kelumpon tuk mon jambi titel kelumpon tuk tak kira sukses. Sedangkan syarat orang ngaji kadin tak beda dua. Sepon sudah beda dua. Ilmu ben barokah. Nah partan ilmu mun tak barokah. Tapi kula ben ajunan saja al ilmu bi ta'allum ilmu kalau ben ajar betul-betul belajar wal barakah bil khidmah. Barokah kadin tok ngabdi ka guru. Mangken reng sepona santri. Katiban apa? Reng sepona murid. Anane seltek sokon kopi ngambil ustaz saya kok makin derem masih oleh barokah sampean oning barokah inggi ini kak bi gule jelasakin barokah benih tetangken sampean kasa panika barokah lain inggi definisi barokah kak dinto pak bu dan kula ban ajunan saja ngauningin al barakatu ziyadatul khair dabun para ulama mak bekrami boleh cek mirami sekecek bayi gule setengah jam ki korjak mirami tahan gilu bu ki al barakatu ziyadatul khair barokah kak dinto atambana kabagusan dadi mun potrana sampean barokah depak kacompon takdir dadi orang soki alhamdulillah takdir dadi orang miskin alhamdulillah maksudnya di mana apa odin seneng miskin tak atau keran sebelaan miskin tak lungeluan miskin tak reerian miskin tak ingsaingan lebur mon keton ben orang andep asor leres nggih
Kadang di orang maki aban tandi ekebay tokoh. Apa napa? Kolan dinas bisa ekebay sesepuh, bisa mereda keadaan. Beda orang manika muntuk atau bak sekolah, war keluarna tak berokah. Apa napa? Dia selangkah ada guru. Nah ternyata orang tak berokah. Andi mon pajero, keng odin tak digender. Apa jeruan? Keng pengedar. Apa jeruan? Keng narkoba. Apa jeruan? Keng aban tak ada haji. Beda orang odin tani bu haji mare, umroh mare, senang sekeluarga, nak foto nak toro, binin dinas. Beda orang kak dito ada pak kecompon ada tak nemu saya kelakwa, jadi tukang becak tak bisa, muka toko tak digju baju, di budin soki tinggal jadi maling. Nih saya kata kok, nih kenyaman tak berokah, tak oleh berokan pendidikan. Tetapi potrana ajunan molen mangken, muntai panaku HP beniza mana, laras gi. Beni zaman ala kanan kutu manakku ka HP king cuma betasin malah tak keikut karakter gulaban ajunan satu aja ngawasin potra kak dito ni serbu ki. Nah, jadi mungkin kak dito abeli pole dek cerita ten gula lambek molen mungkin kak dito jadi pelajaran dek ajunan satu aja lambek panika sampai makan panika ten gula lambek ben santre bu sampai gula oni ngat anak bu. Makanan nyaman nih compok lembek. King coma dan gula lebih senang ben santre. Apa lebur tanak TV, nyari kaju TV, laras lagi. Abelence TV, aguring telur TV. Pemelas odi. Santre temetal getel, abe temetal getel lagi ya. Dan ini kan. Tak hormat bi orang lembek, tak kenal anan siapa, tak kenal bi orang. Pada ben santre. Kocah lalu bilu, kelampi bak juba. Apa napa? Panik kependidikan dak potra. Mungkin di zaman tan kula lambek sampai lambek tan kula kak dinto mun konjeng nak kamantan kalam piderin raw genteng ngijam ke santre. Panapa debun abadan gula pemelas cong kompong ki kana. Deki tinggal raja kaki nasi kata apa tak kerjet. Leras gi. Bi pangeran paste soki alhamdulillah. Pamaste miskin kaki lah biasa lah di sederhana. Pon. Mari panika bu. Asekolah lambek SMP bu. Asekolah SMP paning orang sepedaan kapi dan gula tak bagi sepedaan. Mun tak sepedaan pancat yater ben mobil. Derin lah tak bagi keluaran sama sekali. Kol lambek bi guru. Kol lambek bi guru. Mari panika lulus SMP dan gula asekolah muntuk dak delima mak jazuli. Tepak kama jadi. Tama bi mak jazuli mun muntuk dak nak tada penakanan. Santre pada kapi. Teti sampai loran ngalto tak elok rahamid, elok mit hamid. Apa nama? Malah terbiasa. Pon, mereka dinto oleh 3 tahun, oleh 4 tahun dan gula kirim ke Mekah. Kirim munduk ke Mekah. Gula terbayang mun ke Mekah rena nangi hotel lagi. Melantang lagi. Ternyata ada ke Mekah. Bu, kasar banyak geletan bu. Melas. Cik melas. Tan gula lambak toman bu selama sebulan kak dinta 3 kilo ke gunung saat ada sing ngaji. Melas lambak yang kimu nak kena mangken ibadain kapi bireng sepon. Melas lambak tinggalkan bu awara kesecentongi gepak dak rembak kaki se ale mah muntah bun kenyang jan. Tedung orang lambak. Ini kak tidak tinggi pakun ketiba nih kabu beni pas orang alem bunten ketiba napa dadi ulama melarat tinggi. Pon tinggal tahu saat tadi ulama au muta'alliman atau bareng ngaji. Ini keputaran sampean mangken orang ngaji nekuk bolpen nekuk buku leres lagi. Pon alhamdulillah. Mun tak bisa tetire ngaji ajunan po sepo masuk ke madrasah kan todus tua ke TV. Ataupun ditanggung jawab ompuan laki siapa si Aladin namun kok masuk ke madrasah. Pon tahu usah masuk ke madrasah au mustami'an mangken gak dinto kesempatan dan gulaban ajunan sateje. Kenapa? Merang ngaki majelis on. Senomor 4 au muhibban. Atau sampean lebur dak orang ngaji atau orang ke pengajian paneka lebur. Senang tinggi. Atau mun sampean tak apolong cak ganggu. Leres lagi. On. Wala takunil khamis. Cak tadi senomor 5. Au wala takun khamisan. Cak tadi senomor 5 fatahlik celaka ngidingaki tak ngidingaki ki mirami enggi
Pani kada bener kanjing Nabi celaka bahaya tore mangken kak dinto acara Al Isra wal Mi'raj. Acara Al Isra wal Mi'raj kak dinto bedes cerita bu. Saya cerita aki pani ka beni engan cerita na bujuk dan gula ban ajunan saja. Mun cerita na bujuk encan kana encana kana encan keramat encan daya tinggi sari sumber pada tak jelas leras tinggi sampai pada bujuk cepon mun ngocol aja kan naik ke tampar nalar makan nyamin bujuk kenapa cepon naik ke atas tapi tinggi sari ceretan dari kak Dima pada tak jelas tapi menabi pani kejelas karena saya nyerita aki Allah subhanahu wa ta'ala langsung dari Al-Quran subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah al-ayah maha suci Allah semua berangkat ke bulan waktu malam dari masjidil haram dak masjidil aqsa sampean oning masjidil haram ya kak Dima oi bu oning kak Dima mak on Masjidil Haram pani ke ana pamainnya main Masjidil Haram polan masjid beda tanah haram apa napa mainnya main tanah haram uning pon di dan kuliah jelasakin korja miram mina katini ketangan tenang tinggi kan main Masjidil Haram polan masjid beda tanah haram apa napa mainnya main tanah haram polan kak bisa ganggu purun alas kak bungkaan na wen hewana haram capok diet, capok dinte. Mone kak dinto kan bede mano, tinggi. Bede mano tembak atau peke bi sampean yobu oleh. Mana bi Mekah tak oleh. Make terus sebanyak ketika desa pasti beli tak oleh. Apa napa? Polan tanah haram tak oleh ganggu huruna lah. Laras segi. Pas kak bungkana mun tembu tibi tak oleh ganggu gugat. Tak oleh le gangguan tanah haram. Panika seeko cen tanah ha. Bada ulama saat buaki boleh mun ala kotusah berlipat ganda 1.000. Jadi mun sampean beda Mekah arasanan pada ben arasanan 1.000 kali matur. Mangkan para ulama lambe nenengi Mekah pani ketak bengal bid abid. Apa napa? Sampai bi Sayyidina Umar lambe waktu para sahabat ben tabi'in gak dinto haji, bi Sayyidina Umar ayo tuli keluar kaki dari tanah haram. Tuli keluar kaki apa napa teko maksiat Masjidil bedeng kia maksiat Masjidil Haram banyak sampean montor oni kerja lebe lagi kasa saya tawaf beri tawaf kapi ka sebu saya tawaf kasa beri tawaf kapi ka se beri keng nyopet deh bode setan nga bode silet deh lepas porak atas orang esak rosak keng mun lakon reng Indonesia sebagian le oknum reng Indonesia engki oknum reng Madura kadang alako sekak dinto bedebu ibu gang bukeng teronyo mah Hajar Aswad ki bu pahe tarek bu makilah rukunnya mani kebelah Hajar Aswad pahe penyium mare penyium pahe pentape sen 6 juta petong juta 10 juta rampok yang bade sitin gak beh engki nek sampean montro oning ah keng malar muka tak tetia sorotan mangken kak dinto rosak ancor mangken pokon ring Indonesia mun bede Mekah kak dinto kebanyakan engki sebagian nah enten tak kebanyakan tak banyak seperasaan deki banyak saadu wuduh sampean oning tawar zam-zam iki kak anu jam saya pengkira Masjidil Haram kan pengkira kak begak diseki mangken bede nyaman kafe P4 tempat nak kena bini ser-seran. Iya terasa kak beh. Jadi ajunan saja jabi pangeran tak pasti maksiat Masjidil Haram masuk kor banyak. Abu Jahal bin Abu Lahab beri Mekah lambak kafir. Setiap pote beri celeng. Setiap celeng pakun beri pote. Setiap tempat beri lakaran sebangsat beri sebagus. Laras lagi. Sampai lambak gula ki waktu ngaji gak disegi asokolah bade sitong orang bu bade sitong orang Madura lambak ntar kacan gula kati pana apa kak dintonyo on solusi apa napa mak engki kak disa keng gula tak nyebut reng kak mah takut banyak saya tersinggung engki kak disa kaya lakon ben malam ajual kareng ngarap Pak Ibu Rial tolo Ibu Rial
Kerem ke Madura, bi reng Madura ya log bu aji. Ya log bu tuan, kolan kereman pese dari Mekah kata mah halal nara. Tining olen ajual kareng Arab. Bede gak bisa. Tadi beda hikmah nah. Pemerintah Arab Saudi mengetat orang yojuk kapi. Beda hikmah nah. Leras lagi. Aduh tempat maksiat mangken gak bisa. EP4 manika. Alas na ajual TOT. Ajual TOT keng bagi nomor. Pahmon temun deki hotel. Oning dan gula manika. Banyak orang yang cerita rahasia umum ampun. Panika lakon reng kama. Lakonak sebagian orang Lombok dan sebagian orang Madura. Nikah. Jadi seorang sampai beda para ulama sebagian para ulama Lombok. Demacong ke Mekah ke anu apa? Alako lah jalako mon ke Mekah. Haji nyari lako saya lain boy. Apa napa? Takut mere Masjidil Haram. Leras lagi. Sampai beda Ka'bah. Ka'bah kak dinto ya antara kiswa na Ka'bah ban kedua Ka'bah panika lamba Ibrahim bin Adham mirang suara. Cepon Ka'bah kak dinto ada buat doa ka pangeran. Pangeran, paancuraki dan gula pabali pole engan beli ker saya nong gunung gak bisa. Walan dan gula tampan untep lenget ke orang saya atau epeng kira dan gula kak dinto. Panika tak sekabin keng nyari ridon ajunan pangeran. Keng kadang keng notobin masalah. Bener, mari korupsi haji. Egi. Mare korupsi tidak apa kamping apa ngicok non orang pay sambil ke Mekah. Aduh, pinggir Ka'bah sambil nangis. Aduh, pangeran, seborana pangeran. Elak gila bi malaikat. Nak kan nangis. Anapa? Pesen sa umroh len ngicok. Enggi. Tadi kula ban ajunan saja pas tabil. Mangkan majelis ilmu, majelis taklim, masa tabil agama na ajunan. Male ibadah na tepak. Walan banyak orang mangken umroh pi salah kaprah. Mangken umroh. Aduh, ampun. Kula oning TV beda mafia na jukan. Mangken banyak orang mampu umroh tapi tak mangkat umroh gara-gara tradisi reng Madura. Mun umroh mun mulai dari umroh kudu oleh sejodo. Kudu oleh kalampi. Enggi. Mun tak yolen kalampi pah ngampul. Enggi. Pah bagel, pah rasenin, ego boleh cerai, ego boleh kretket, ego boleh tak belas kata tangken. Jadi orang mun bi ongkos atan gula gaduan kae, PP sedek ra gaduan, king seleole kata tangket agaduan. Apa napa Bu mun jak leole ngalak secok, rasan ini kabenta magi setahun kae. Cek sekak dinto, salala aben la ta umroh, ki abentan orang aum. Tadi orang banyak salah paham, saingan, kan pestan baik kadang ngambil sekat juta. Enggi, ser nyuruh pesta. Mangkada haji, sekat aki haji, pah pesta, asalamat dan ser nyuruh saya uji pagi. Silahkan mun sampean agaduan, silahkan asalamatan haji. Keng mun tak agaduan, ampun jak nyare. Saya wajib sampean haji ban umroh, laras lagi. Amidin cokop amidin gurun majadin reng sepon retana ampon mari panika mangkad debak kabere tajuna sitong wa atimul hajj wal umrata lillah anyampurnakin kaya kapi haji ban umrah lillahi taala sitong napa alaksanakin rukun dari rukuna bon cek kadang orang gen bandara lah tok kotok tak langkong gawe pemator apa teh nyon doa ting datang dari Mekah ting bereng namui lu teh kaki ke Mekah kita ada apa teh malah ngafalakin doa todus takok bi orang cek langarena orang bayi teh mayu ibadah teh leras tinggi banyak orang umrah panika taoning Pak kaceretan sejarah gak bisa taoning syarat-syarat taoning banyak orang umrah tak bajeng mungkin enggi mangkantan gula mun umroh Bu ke jemaah. Biasan gula tandi travel Bu. Keng cuma gula mun umroh kadang ngajak. Ayo sampai sa umroh. Keng mun tanda ngaji sak norok sengko. Mun tanda ngaji jak norok, mun tanda yator jak norok engko. Engki sekoni jemaah gula. Apa napa? Takok yator. Apa napa? Pelanteng mangken tak lebur mun urusan ngaji. Mun belenjeh kenceng kaki. Engki Buktan ting depak ke Mekah, ting depak ke Madinah. Ayo bu, saya ngaji Bu.
Apa-apa? Bidan gulai pakai empok ngaji benar Malay matepak asa soceh, malay matepak akidan, malay matepak bejengah, malay matepak udun, malay oning carana bejeng di pesawat, malay oning carana kosor ben ajemak bejeng. Mun sampian kosor ben jaman taoning. Tajeng bejeng alas na bulan kurang guna umrah. Saya nggak tahu terima umron. Cokor mengkat ke Mekah. Cok lah kurang guna jual paket bayi. Tanggung jawab ke junna Allah yang bijamaah herotorot orang. Panika mangken sebatat gaungkan da ore, mangken persaingan benyantre falawan jemaahan mangken. Enggi. Tapi gelenon set bertanggung jawab melarat Pak, laras enggi. Kadang orang yang cepok dindu tak enak kerena. Waktu atawaf amrah adalah tak jaga. Lah kadipan apa carana tawaf, kadipan apa carana abajang, kadipan apa carana audu, lairot torot. Panika banyak orang yang salah kaprah sampai beda cerita panika Bu. Lamba abadan gula kak dinto abak ta jemaah tahun 2011 kurang lebih. 2011 kak dinto beda sitong jemaah haji ampun mari haji tahun 2000 beto. Ternyata gula masuk ke kamar abah tepan ngajarin udu. Ternyata tahun ini ngaudu Bu. Audu lek ke tahun ini. Ya jadi naudu tanya aki dak remet kaki si haji tahun 2000 beto gila rok noro aki ke. Abajeng tak abajeng ke. Keng lepah orang yang sujud lah noro aki sujud. Derem ya junna Allah. Cak haji mabrur umrah mabrur kak dinto di saat abah nanti aki kelakuan juga atau beda ajunan Allah mangken umrah kerokun ini gebai persaingan status keng kerokun tero alen jalan nah pantar kal ula. Enggi pas foto enggi kenapa yalil napa kabiba dekat enggi video yalil oleh video keng panapa panika nomor belum bolo al ula kadisa bumi ni laknat sampai kanjeng Nabi lambak le beda nyelempang dari tempat kak dito apa kolan bumi ni laknat mangkan bireng mangken mau umroh hantar kapan nikah ternyata mau malam kadang na diskotik orang ngakang bengkang. Pasai geboy panika, aduh umponon mangken enggi. Banyak orang salah kaprah leras tinggi karena Islam kalak cok koncon melolo. Umroh wajib kena op lah mare tak ajar boleh. Cok sahara depan apa? Engki nyari pese, make pese haram ka umroh. Jadi gula bana ajunan saja jejak salah kaprah leras tinggi. Abali boleh male tak bit Masjidil Haram kak dinto pas beda Masjidil Haram apa beda tanah haram kak dinto beda tanah haram Mekah tanah haram Madinah pas beda sebagian etisah etoif panika tanah haram juga ngeng cuma mun alako dusah tak berlipat ganda mun alako pahala juga tak berlipat ganda ngeng cuma burun ahla si haram lagi tadi beda telok mun tanah soceh beda dua tanah soce Mekah ben tanah soce Madi pon maleon sampean oning nirang kabar panika termasuk siar Islam kula ben ajunan satejo kudu oning masa oning mun ke Medan ting ke Mekah mata oning agama kula ben ajunan satejo Islam kak dinto toron dak kanjeng Nabi Muhammad lahiraki kota Mekah ki seteh kota siapa ngucap Mekar kena? Ayo kudu. Saya nggak ni kesahadat ni kaki. Asyhadu alla ilaha illallah sampean kudu oning wujud kidambako. Enggi mun tak hafal pernah mirang. Pangeran Mahabada muhal tada, pangeran Mahalamba muhal anyar, pangeran saya nyiptaki muhal pangeran tadi bedes nyiptaki pangeran muhal, pangeran Mahasitong muhal pangeran beda dua kutu uning sampian panika syahadat sampian tadi pertanyaan lain hari lem kubur marrabbuka siapa pangeran kakek pas sampian jawab kamu nanya itu tebi malaikat jaga aja sampian saya bisa jawab nampun andi syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kudu oning Gusti Rasulullah lahir mulata are Senin sapuna tanggal 12 Mekah tahun kecena sampai kebayaki nyanyian takut sampian lain hari lem kubur tak bisa jawab tanya kibik malaikat mungkar nakir waman nabiyuka siapa nabin kakek pas tak jawab siapa ayu ting ting benih
Dadi tore pelaen mun ede lembab serius serius. Tore kula ben sampean odin pas serius mikir akhirat. Bede wakton nyari dunya. Mun wakton nyari dunya jadung tedungane jompon. Laras tinggi. Panapa bireng mangken pengajian panika korogun menonton soreng sero ke masjid, orang sero ke pondok, orang sero ngaji, orang sero tahajud beni. Pengajian ngajarin sampean genteng lakon. Laras tinggi. Pas semangat memuka tuku menandik bende banyak sekali. Enggi. Cek dadi pengangguran. Kanjeng Nabi Muhammad kak dinto alako lambe. Laras tinggi. Sampai sebagian athar ben debuna para ulama, innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif. Sesungguhnya Allah mencintai seorang mukmin yang etos kerjanya kuat. Semangat alako, bi alako. Bi tak fokus mak tak langkung sapa orang iki polan penikak tepan lako. Genteng lakon sampean, keng senga lakon pahalal. Laras iki. Keng mangkan tolabul halal faridatun ba'dal faridah. Nyari pese halal fardoh semarena fardoh. Semarena fardoh. Fardoh kenapa? Marena sampean oning syahadatah, marena sampean oning syariat haram ben halalah, makleo sampean oning akhlak. Kutuan di akhlak orang ngajagang mending. Orang ngalako kutuan di mun sampean dadi karyawan cek telat mun masuk ke kantor. Panika ajaran agama. Mun sampean alako ka majikan sosok 5.000 pebeli. Maki bi majikan lala eki mator mereka karen 1.000 karen 3.000 mun ka majikan kebele apa napa maki majikan cerek sampean kudu jujur bagun panika nyaman tata kraman alako mangkan bi kanjeng Nabi kan ada buaki samhan idza ba'ah wa samhan idza ishtara sampean mun awal jual kudu banyak pangapora ka oreng paniser ka oreng mun sampean leman le paniser ka oreng. Mun kula mangken ben ajunan saja leman le kepada Islam aja taber. Sana apa bi? 5.000 siap. Apa napa? Mauntong orang mus. Saya jual pandi akhlak. Cok repot mangken sama tepawu. Kadang semelian di akhlak saya jual tadi akhlak. Cok larang ka orang pandi akhlak. Mun sampean kelenon, mun atora kanjeng Nabi, ya ke engkau melen 10.000 bandana, bi sengkok jual ke kakek lah pancaan kakek badan berapa? Ini kecaran kanjeng Nabi. Mun reng mangkenten, abon 10.000, eka boleh, areng kok melen 100.000, engkau keng niser kakek bi engkau jual belum wolo. Ini kering mangken, tidak atora kanjeng Nabi sama sekali. Di lebih Islam pani kaya ajar, mangkan putran sampean sabe didik dekat dinto, malah jadi orang ben. Nah parten penter mengkrogun penter debat mungkin. Orang banyak sekolah mungkin S1, S2, banyak masuk ke pondok mungkin ajar kitab, ajar tafsir. Keng kroguna debat kabar ke timur nyerakin reng ulama, nyerakin orang sesepuh. Nah petandi akhlak panik. Leres iki. Jadi putran sampean pada orang yang bener lain are ocol. Sebini ini kayak kamah. Jadi dokter misalnya, silahkan. Egi. Jadi bidan silahkan. Kerja orang larang. Mau ketok reng tisa bu, abrek sabu, cek betak, leres lagi. Pulan gulu seringi betak pulan, tinggal abrek sabu, tahu coba cetak. Seringi cek sarkasar kau orang, leres lagi. Sampai antara oning orang jadi dokter mana ke fardu kifayah. Sumpaman sedih sekali, tak ada sedia dokter, tak ada medis, bisa tuh sekapi. Jadi dokter mulja, kengkengain. Cek nipuan orang, leras tinggi. Mun orang kering tak pakai sarah, cek kebele sarah. Kula lambek mari apreksa bu. Apreksa kemi tak pakai lancar. Kebele prostat. Orang prostat pening ke atas Pak Bolo. Pak gule kebele prostat. Ada gule penangis bu. Tingtar kasar wajah ada tak kering apa bu. Keng kerokun infeksi sekoni. Tampin sehari beres. Kebele prostat. Tepak ke dokter papan tak kae. Oh ma tahu, enggi, cek nipuan orang pajujur. Sekadin toh, sedatia polisi ngireng, keng sengak pedatia polisi jujur, pedatia TNI ngireng, pedatia ustad ngireng, keng pedatia ustad, cek pedatia ustad. Mon ustad mana kekencang mau komo esen tade, enggi. Sengak gelenon, pedatia kiai saya jujur. Panika fungsina ajunan saja didik potre kak dinto. Sengak dukung guruna, sengak dukung pondok.
Laras lagi. Nah dari Kak Dinto acara Al Isra wal Mi'raj Kak Dinto Pak. Kanjeng Nabi Muhammad nios dari Masjidil Haram dak Masjidil Aqsa sampean ben taun nampun mirangaki cerita Isra wal Mi'raj punika. Laras lagi. Mangken kula bahasa secara singkat. Ekonin Kanjeng Nabi jemput kelaban hewan buruk dari swarga. Dak Pak dak Masjidil Aqsa Kanjeng Nabi ngemimain para arwahul anbiya. Dibudin Kanjeng Nabi Mi'raj. Jadi Isra panika mana apa arten? Mius Kanjeng Nabi waktu malam panika ekocen is dari Masjidil Haram dak Masjidil Aqsa. On dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Panika ekocen is sebut lagi giur Al-Qur'an ayat dan lastaremon. Bede Mi'raj. Mi'raj panika ke atas. Ongke Kanjeng Nabi Muhammad kadin tolam be ongku ing gimana? Abo saya enggak panika akidah. Mun sampean tak partaja bisa murtad. Kudu partaja beker kalaban akal tak duga. Leres iki. Kanjeng Nabi ongke langit pang sitong pang dua sampai pang betok sampai de arah sampai tepangki serang ajudan Allah. Dibudin oleh perintah saya sangat agung. Kenapa perintah Kak Dinto tentang solat. Senapa waktu? Lema wak. Asa kelangkong sampean. Asa kelangkong sampean. Dek para ulama saya mengenal ajudan saja aso. Saya enggak pada dabuna ulama. Alhamdulillah abe pasteh teti orang sa sujud ke pangeran. Mun sampean salat ki as bisa salat zaman mangken alhamdulillah. Mun tak bisa salat zaman mangken saat mangken ki bade serang-rang beujeng ngas teteh odin ancor mun tak tulia tobat. Bening ancaman dari hula, ancaman dari hadis, bahkan orang mun tak salat, make potran ring wali, make potran kiai mun tak salat. Make lan dia buju mun tak salat. A1 biasa gengku orang mun tak salat make potran peserah make toron peserah positif A1 nyeper kanara sampean mun tra ka Malaysia antara ke luar negeri kudu andi paspor pernah punten kudu andi pas on di saat sampean masuk ke pesawat kan periksa check in paspor tinggi mun andi paspor berarti masuk perlengkapan semuanya visa andi masuk tinggi sampean tak andi paspor kayak andi tiket masuk tak mung awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah pertama lainare saya periksa serang ajunan Allah paki ajunan Allah beni profesin sampean beni lakon sampean beni sepenapa mobil sampean salat beni pasan sampean beni zakada sampean salat bi orang pengarengan sampean salat tinggi alhamdulillah malaikat rang positif bi jangan malaikat kula apa sama malaikat kula zakat kula sedekah kula abangun masjid kula nyumbang positif nyeper ke neraka. Tada saya terima amal ibadah. Jadi mun tak abajang lakran awal dari kehancuran orang menikah satu keluarga mun dalam keluarga bade saya tak abajang. Orang mun ngobu pate dalam Islam kan tak oleh tinggi. Apa-apa polan malaikat rahmat tak masuk. Lain ben alasan najis polan malaikat rahmat tak masuk. Termasuk dalam Islam Kak Dinto manabi ajunan nyabe kungseng bengla bengi jompo kelonang Kak Disa tak beki bi hadis apa pemanggil jin jompoan sampean yang kelebrin jin tale sampai kungseng kelonang tak bedi sekencang kekalong ngaki ka budun sapeh kampe ka senggi kadang nak kena kene bi sampean saya beri sokon kelonang gula takut tongku budun sapi makan budun oreng. Neka saya nggak cek alakuan tong kasa kenceng manggil setan jin identik perdukunan identik andi kelentong lagi laras ki kon saya nomor telo cek ngobuan patong ngilim compok make patong apa saya termasuk foto semuka aurat foto saya lagi Wika Salim misalnya panenang dan nikah iki Dewi Persik enggi nih ke malaikat rahmat tak masuk. Mun malaikat rakib atid pakun masuk torok make ke WC bu.
Senyatat amal bagus benjuban sampean. Malaikat rahmat panika. Malaikat seabekta sampean nika tenang. Compon binin bagus, laken tak selingkuh, binin tak selingkuh, rezeki murah, compo lebur anak arok torok. Nika nyaman beda malaikat roh. Tapi mun la beda yang tak bejeng ilmu compon tuli ojuk bi sampean. Saran ben ngubuwate. Malaikat tanda sama sekali. Apa-apa mak nyari apolong ben orang langka ka pangeran. Leres nggih? Tapi pas sesuai, pa bagus ke manusia, pa bagus da Allah. Bodoh orang lebur, sopan santun, lampe, tapi tak bejeng, munafik. Kepangiran tibi senyip tak aki tak bisa bagus. Pas ku semua bagus kebelen men ketetangken, gendek munafik. Ngas teteh nggih, bejeng tekan aki dak potra-potrana sampean. Sampean sampai dalam agama, pakon pokol mun umur 10 kita ndak bejeng. Pokol putrana. Dadi kula ben ajunan sadaja jak kelepen aso. Mangkan dalam Islam panika kan gampang Bu. Yassiru wala tu'assiru. Dawuh Kanjeng Nabi, Islam panika gampang tak melarat. Contoh. Kula ki uru beni mangkadri compok lho. Kula mangkadri ajailenan. Awang ajan man ka aman sampai depak kak dinto ki uru. Kula isak mereka bejang begele. Apa-napa? Cuk abe soleso. Perjalanan depak ke bulung puluh kilometer sumpaman tinggi. Panika beda jemaknya man. Tadi bejeng maghrib isa bolong ben mag. Nyaman sampean mun ka Surabaya entar ke Malang gi. Entar ke Malang anu kana maya duhur ambui masjid apa jeng duhur ben ki oleh kortingan boleh. Duhur tadi 2 rakaat, asar tadi 2 rakaat. Nyaman lekas Bu. Oleh 2 rakaat kosron nyaman kok kosor ajar panika tore ajar ke potran pokon ajar ka us dadi mun potran sampean taun ning kejemak ka kosor maki bintang tauladan pembeli boleh ke penduk pialan sira pembeli apa taun ning kejemak ben kosor ajar Bu nang tenang pocur sepu ibri 2 rakaat Bu coba sebun 4 rakaat positif mamung. Cok gula bayi kadang tak sampung mana bojeng orang. Engkau mereka bojeng apa njek gelo. Ternyata mamung Bu. Dilang antok. Kadipan apa mun bi pangeran beri 4. Coba beri 10 rakaat. Keng niser pangeran dak dan gula ben ajunan sadaja. Laras lagi. Dadi hikmah kesimpulannya pengajian malam mangken situng. Cok kelepen ke salat. Acara Isra wal Mi'raj kak dinta ulang tahun salat. Mun kula ben sampean ke ulang tahun tak teman kelepen ke bejang sekencang kelepen. Mun ulang tahun kena ben fake kapen. Iki. Pas bener nyanyiin nah happy birthday to you yun. Beri lele nama happy you. Aku Pak hore nak hore. Benia tambah umur kasa, tambah angka. Mun umur aku orang tak patut ulang tahun karena tahunnya tak kira berulang sampean. Sepatutnya kurang tahun. Mungkin gula kiur panarek 6 ekor Januari gula ulang tahun. Ruwet gula Bu. Jentua. Mulai jentua para mati ya. Lagi. Nah, mungkin panika gula ben ajunan sate. Torikir mikir, pale manakapi gula kubur, Isra panika ajaga tentang Di para ulama bada malah ingat tentang salat. Nomor 2 mungkin kak dinto haflatul ikhtibar, imtihan, fungsin ajunan sate kak dinto Adidi potra makle dadi orang bener, orang bagus, orang taat da ajunan Allah, bermanfaat. Make dadi tukang jual pentol. Panika manfaat raja ya junna Allah. Kor dadi tukang jual pentol sejujur, tukang jual pop es sejujur, in mainan saya jual jujur, mulja bagi ya junna Allah. Manfaat potrana sampean ihibur gara-gara berdengan jual mainan. Keng sering ya bon sampean. Kengki. Kan sekali itu. Setiap share abai yang penting bermanfaat. Leres nggih. Pon kak dintoh sebisa sampai aki. Mentir dadi ilmu sebarokah termanfaat. Ajunan mentir mulja saja. Dunia akhirat. Mentir mulja dan gula cukan. Selamat dunia akhirat. Gula lebur da ajunan saja. Walan ki uru arok torok maki ramih pah mangken tak ramih. Tinggi. Lebur berarti sampean manikah ki andi akhlak segenteng samulja aki da ilmu agama malar muka potra-potrena ajunan dadi orang semulja orang seak lain are sebetul-betul dadi naung nah banyak umat amin Allahumma kurang lebih nyon sabarah wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi zidna ilman wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna ahibba'a fi qulubi ibadika wa 'izza'a fi 'uyunihim waj'alna wujaha'a fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal. Falakal hamdu wa lakal minnatu wa lakal syarafu ala kulli hal. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman habbana wa liman ahsana ilaina wa liman asaa ilaina wa liman awsana bidu'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin bi hurmatil Fatihah.